Assalamualaikum. Ana Isma Sojan. Ana 37 age fee. Ana India, Kerala. Ana family. Ana mama fee. Ana Hufi. Ana Mrs. Madam fee. Ana Wahid Vacha fee. Ana Arabi malum. Ana English malum. Ana Hindi malum. Ana Kerala. Ana Malayalam malum. Ana Hamsa Sita language. Ana malum. أنا ممكن شغل على سعودي أرابيا نسلة واتر and ناشل واتر هذا كله 5 6 سنة أنا شغل في على سعودي أرابيا أنا سواق أنا 16 year experience سواق أنا little كبير سيارة صغير سيارة كل سيارة driving أنا معلوم أنا very interested Saudi Arabia coming and I like you Saudi Arabia. Tani shugul or Savak shugul fee and I very interested and I coming. Corona EG and I come back India now 5 year India and inshallah and Irja EG Saudi Arabia and I very interested. Any chances shugul vacancy fee kalamana sawa sawa ana EG masalama. MashaAllah. Assalamu alaikum.